তো শাহরুখ খান দুবাই পৌঁছে গেল দীপক সিংকে আনার জন্য। ভিডিওটা अरे अनभत की झांटो, देखो शाहरुख खान का पावर दुबई में, देखो देखो दीपक को छुड़ाने आया है। शाहरुख खान भैया से हाथ जोड़ के हम विनती करत नहीं कि हमरा बाबू के वजह से निकाली, हमरा बाबू के निकाल के इंडिया भेज दी, जावना रूप में होकर जे ना होकर खाली हमरा लगे भेज दी। हाथ जोड़ के शाहरुख खान से हम कहते हैं जे वहाँ का हमरा दीपक के कोनो में छोड़ा के हम लगे भेज दी। हम वहाँ के भगवान मानता नहीं, जैसे दुबई के लोग भगवान मानेला, सुन ले बानी। हमारा बाबू के वहाँ का मदद करी, छोड़ा के भेज दी। देख रहे हो ना, मोदी से ज्यादा पावर है शाहरुख खान का दुबई में। ये कैसे उसकी मार हो रोकर बता रहे हैं दीपक को छुड़ाने के लिए, और छुड़ाएंगे इंशाल्लाह, हम सब दुआ करते हैं। শাহরুখ খান দুবাই পৌঁছে গেলেন দীপককে আনার জন্য। দরিদ্র গরিব তার মা শাহরুখ খানের কাছে গিয়ে পা ধরে বা রিকোয়েস্ট করে বলেছিলেন যে আমার ছেলেকে আপনি ছুটিয়ে এনে দেন, যেটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তথা নরেন্দ্র মোদী যেটা পারবে না সেটা আপনার দ্বারাই সম্ভব। তাই আমি নরেন্দ্র মোদীর কাছে নয়, আমি আপনার কাছে মিনতি করছি যে আপনি আমার ছেলেকে ছুটিয়ে এনে দেন। আমি পায়ের ধরে বলছি, আপনার চরণধুলি আমার মাথায়, আমি আপনার এই উপকৃততা কখনোই ভুলব না। তাই আমি আপনাকে বলছি আমার ছেলেকে আপনি যেভাবে হোক ছুটিয়ে এনে দিন। আমি চাই আমার ছেলে ভারতবর্ষের মাটিতে এসে আবার নতুন করে বাঁচুক। এটাই আমার শেষ চাওয়া, এটাই আমার শেষ কথা।